Bonjour tout le monde, صباح الخير في الاوان. ان شاء الله عقلكم يكل بيان. ان شاء الله ma vidéo vous retrouve en bonne santé, بخير وعلى خير. Je reviens aujourd'hui avec une recette de محاجب. المحاجب bon العيب هذيك كل سنه على المحاجب وين نعلم زيس. C'est une recette connue, traditionnelle. العيب هذيك الخدمات et tout. نكيني je préfère المحاجب المسمن سسميد. Je rajoute pas de farine, nous غير الفرينه خدمت à l'ancienne سميد رقاق avec de la semoule fine, du sel et de l'eau, c'est tout. Et pour la farce c'est au choix. نكسيي غنعلق تكتوكه البصل الطوماطيش نغعلق شويه لا فياند هاشي سوقتي مانيس دي زوليف كوبي لازم كوبي لواحد الفرomage الكو فحله كونديليا باسكو سي ان ديليس سا شانج المحاجب ني juste tomate واحد البصل ça change beaucoup. On a très bien mangé, les enfants ont adoré, donc je vous laisse suivre la recette et les étapes avec moi. Bismillah نكماسي. Donc على 500 غرام نسميد رقاق 500 غرام de semoule fine car نجاوز الماكله من الملاح. Une cuillère à soupe de sel. Je mélange bien. تورا تجمع سوامان وتعرف غالا. Je pétris pas ma pâte en ce moment. Je la ramasse juste. هذا تجمع غير سوامان. هتا هي ملي تفرغ لا باتينو هتعرفها 5 minutes. Je la pétris 5 minutes هكايا. وسرني غير الفرينه ني الزيت. سعيد غير الفرينه الزيت باسكو جو بريفير نكيا المحاجب المسمن à l'ancienne. juste السميد الملح دوامان. après c'est des goûts, ça reste des goûts كل يوم. هذه على هكني تحبيها. comme je le dis à chaque fois, la cuisine c'est un art. كل يوم غادي تسوى لا فاصون اللي تحبيها. ساعه نعطيكي ثوامان. Oui, c'est pour rien. Je préfère. Je vais essayer quelque chose d'autre. Voilà, je préfère envoyer. Je fais rentrer l'eau dans la pâte. تورا je couvre ma pâte. تكوفري في البلاستيك وتتجا تستعفو 15 دقيقة 15 minutes et je reviens. تورا دعلا ما farce تكتوكا البصله في الفور هكايا رقاق. علق 3 oignons moyens. تورا طوماطيش اتبطو en petit dés هكا نسيقشر اتبطو en petit dés. تورا تعلق زيت وزمور, un peu d'huile d'olive et du sel, الملاح
شويه ديال الفلفل ابركان، اون كويير دو طوماط كونسونطري، يوتن طوماطيش طرنجوت طوماطيش نطبوات، واحد كيراني فلفل ابركان جو بوافغ نوار، تورا تعلق التو قلق على باتايا حتى انا كي دارسه. تاسر نوغ شويه ومن ان بو دو وتعرشق ميكش ماشي كل امانيز داخل لاباط. Voici ma pâte. Tora, elle reposer encore 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Elle se dira si ça fond. Je ne sais pas. La pâte blanc, ça fait 2 fois 15 دقيقة. Tora. هذا علق الزيت يفسنيو، وهاد الكماسي غتخدمها دي بول، ونتعلق سفل البلاطو يسعى الزيت هكا هي. ورس اسعلق شويه نزيدي لي بولايين يسفل شكون تقراين ترى. هكا ونتجغ داغا نستعفنت 15 دقيقة 15 دقيقة هانتجا استعفنت، ومن بعد كماسي غتعلق المحاجب. راكم ندوريغ اون استوس بور لي ديبوتونت اللي كي ناريف با دعلنت المحاجب نورمال. دمغد ان كارطون جلي كوبي على راسو في البابي سيلوفان. تورا هاد السلسة هكا وسعلق الزيت سفل، هذا علق الزيت بارتو. هاد معيوت لاباط نسحلق الزيت سفل. فريمون كيتسدو لاباطيه تيلمون استعفات تري بيان. اللي صغير بزاف تزانت نسكسو شويه. وراس على لافاغ سوفل داي تكتوكه نورمال البصل الطوماطيش. كنخدم غاسنت بزاف وتحبي غير مايله هاد لاباط كامله. نسرنوغ شويه لا فيون داشي سوغت جوست الزيت الوحيد الملاح. ابري بور لا فارس سي او شوا، زعما تنعل جوست الطوماطيش، زعما تنعل لو طون بولي لي كروفيت كل يوم. هذه عادة اللي تحبيه. نسعلق شويه الفرماج
باسكو الراوي ويل زيم با ما الا جوست طوماطي شو تحبين انا هكا فورا جو فيرم هاتايا هاتايا هاد الدورة وهي هي طاجينينو غنسعل شويه من الزيت وتدمغ هكايا كنسوفل الكارطونيه على الفلفل فوالا تزوري ميم سي براتيك على شويه نزيد سوفل هكايا تتحركي هكايا شو تروغا دويك كيف يونودم دويك اللي هو لا ميم كولور تروغا دابا كي تشبح لا كولور ولات هو ديك الكيف كيف غوز هتايا ام كيدوا نكمل غطيه 2 ابري جو ريفيان كون نوريك لو ريزولتا فينال تاهي اسعل شويه الفرماج فهمتيني يزقلي اسرنو شويه نزمور كوبي دي زوليف كوبي طفتشات تزيز ماشي جوست لا بات واحد طوماطيش ابري كوم هم كيكون دقار شاك فوا سا ريست دي غو كل يوم هاني كي تحبي كركازو ديجا وانتي تحبيها دونك هكايا او موان يدير قراره او موان ريف داش هادي تدخل هكايا وتتقلب شاك فوا باش تروغ على كميديو في لاباط على غتيت مسمن تي مسمدين زرا مكي تشوف مكي دولي لاباط مليح زا مكي تدفغ فيدز داخل لاباطيه لي تري بيان ريوسي باسكو تجي تستعفى 2 فوا 15 مينوت ومن بعد ميد على لي بولني تجي تداخل 10 مينوت دونك العالي مليح وسميت العالي ارقاق دو لا سيمول فين تورا ها نتدهنا الزيت وزمور باش كتقيم انت كنغاردي ملي تقيم زرا ملي تقيم ترطبان وتقراره ها نتدهنا غير شويه الزيت وزمور et voici le résultat final محاجب regardez ضرب في موجن léger regardez إذا ينير تقيم يدون بات على تيد مسمدين جو كوب تزرم نمشي موج
Regardez. Voilà un petit peu de fort. Masha'Allah, ils sont très très bons, légers. Et parce que داخل ستور داخل donc يوث صبحة l'affaire. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas un j'aime pour la vidéo et partagez aussi et abonnez-vous. À très bientôt. Salam.